اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. جو ایس ایس ٹی کی جابس آئی ہوئی ہیں کے پی میں، ان کے لیے جو ٹیسٹ ہے اس کے لیے ہم نے پوری ایک سیریز چلائی ہوئی ہے. اس سے پہلے جو ویڈیو تھی وہ ایس ایس ٹی بیالوجی کیمسٹری کا پارٹ 1 تھا. یہ والی جو ویڈیو ہے یہ ایس ایس ٹی بیالوجی کیمسٹری ٹیسٹ پریپریشن پارٹ 2 ہے. اور اس کے میں جیسے کہ پہلی ویڈیو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اس میں 2 سبجیکٹ ہوں گے ایس ایس ٹی کیڈر کے لیے، بایو کیمسٹری کے لیے بیالوجی اینڈ کیمسٹری. تو جو پہلی ویڈیو میں پارٹ فرسٹ میں میں نے کوشش کی تھی آپ کے ساتھ امپارٹنٹ کانسیپٹ، اس کے بعد ٹاپک، سب ٹاپک، اور جو اس کا سلیبس کریکولم 2006 پہ مشتمل ہے وہ امپارٹنٹ ان میں سے جو اسٹوڈنٹ لرننگ آؤٹ کمز لیے گئے تھے کہ مے بھی ان میں سے کویشچنز آپ کے جو ہے وہ آ سکتے ہیں، وہ آپ کے ساتھ شیئر کیے تھے. اسی سلسلے کا یہ پارٹ 2 ہے اور یہ بیس کرتا ہے یہ والے سارے کانسیپٹ جو ہے بیالوجی کی گریڈ 10 کی جو بک ہے وہ جو کہ ٹیکسٹ بک بورڈ پشاور نے ڈیولپ کی. روڈ میپ ہمارا وہ یہ جی. اس ٹیسٹ کی پریپریشن کے لیے بھی آپ کو کیمسٹری بیالوجی کی گریڈ 9 to 12 بک کا مطالعہ کرنا ہوگا. اس کے لیے آپ کے پاس 2 بڑے سورس ہیں. کریکولم آف بیالوجی اینڈ کیمسٹری 2006 اینڈ پریزنٹلی امپلیمنٹڈ ہے. اور جیسا کہ پہلے بھی میں نے آپ کو بتایا کہ اس وقت بھی جو ٹیکسٹ بکس پڑھائی جا رہی ہیں گریڈ 9 to 12 کیمسٹری اور بیالوجی کی، وہ بیس کرتی ہیں آپ کے کریکولم 2006 پر. سبجیکٹ کوریج اینڈ ٹیسٹ بیالوجی اینڈ کیمسٹری جو ہے وہ 60% ہے، اور مے بی اگر 50-50 کریں تو 30 آئٹم آپ کے بیالوجی سے آ سکتے ہیں اور 30 کیمسٹری سے. اور یہی ہمارا روڈ میپ ہے جی. چلتے ہیں، یہ ہماری پہلی سلائیڈ ہے جو کریکولم بیالوجی آپ کے ساتھ شیئر کیا جا رہا تھا. اب ہم 10th گریڈ میں ہیں. اس سیکشن میں اس کو ڈیوائڈ کر دیا گیا تھا 9th اور 10th کے لیے. جو سیکشن تھی سیکشن 3 ہی چل رہی ہے، یہ لائف پروسیسز ہے. اس پہ جو پہلا چیپٹر اس کا ہے وہ گیشیس ایکسچینج ہے. اس میں امپارٹنٹ ٹاپک، سب ٹاپک جو ہیں جی، ڈفرینس بٹوین ریسپریشن، گیس ایکسچینج اینڈ بریتھنگ ہے. گیشیس ایکسچینج ان پلانٹ ہے. ایئر پیسج وے، لنگس اینڈ میکینزم آف بریتھنگ ہے. کمپوزیشن آف انسپائرڈ اینڈ ایکسپائرڈ ایئر کو دیکھیے گا ضرور. ریسپریٹری ڈس آرڈر بہت امپارٹنٹ ہے. ڈیزیزز لائک برونیکٹس، نمونیا ہے، استھما ہے، اینڈ یہ لنگ کینسر ہے. اس کی اسپیلنگ میں ٹھیک کر دوں گا. اور دوسرا جو ہے اس کا جو چیپٹر ہے ہومیوسٹیسس. ہومیوسٹیسس ان پلانٹ جو ہے اس کی ڈیفینیشن اور اس کی امپارٹنس میں سے کویشچن آ سکتے ہیں. ہومیوسٹیسس ان مین، اس میں جو اسکن ہے جی، لنگس اینڈ کڈنی ایز اے مین آرگن انوالو ان ہومیوسٹیسس جو ہے ان کو ضرور دیکھیے گا. یہ تینوں بڑے امپارٹنٹ ہیں. یورینری سسٹم آف مین ہے، آرگن آف یورینری سسٹم، اس کو ضرور دیکھیں. اسٹرکچر آف کڈنی اینڈ اٹس فنکشن، یہ بڑا امپارٹنٹ ہے. نیفران کا اسٹرکچر کیا ہے جی. رول آف کڈنی ان آسمو ریگولیشن. ڈس آرڈر آف کڈنی، کازز آف کڈنی اسٹون، میتھڈ ٹو ریموو کڈنی اسٹون، لیتھیوٹریپسی اینڈ سرجری، ڈائلسس، یہ اس کے امپارٹنٹ ہے جی. ان کو آپ نے ضرور دیکھنا ہے، یہ بڑا امپارٹنٹ چیپٹر ہے. اسی سیکشن 3 کی جو لائف پروسیس چل رہا تھا اس میں تیسرا چیپٹر بھی ہے جی، کوآرڈینیشن اینڈ کنٹرول. اس میں ٹائپ آف کوآرڈینیشن کون سی ہیں. ہیومن نروس سسٹم کو ضرور دیکھیں. ہیومن برین اور اس کے تمام پارٹس جو ہیں ان کا اسٹرکچر اینڈ فنکشن کے لحاظ سے کویشچن آ سکتا ہے. ریفلیکس ایکشن اینڈ ریفلیکس آرچ کیا ہے، موسٹ امپارٹنٹ ہے. نیورون اینڈ اٹس اسٹرکچر ویری امپارٹنٹ. ریسیپٹرس آف دا ہیومن باڈی، اس میں آئی اینڈ ایئر کا اسٹرکچر اور اس کے جو پارٹس ہیں ان کو ضرور دیکھیں جی. اینڈوکرائن سسٹم ہے، اس میں ہارمون ہے. اینڈوکرائن سسٹم ہے. میجر گلینڈ آف سسٹم ہے، پیٹوٹری، تھائرائڈ ہے، پینکریاز ہے، اینڈرینل اینڈ گونیڈس ہیں، ان کو ضرور دیکھیں. ڈس آرڈر آف نروس سسٹم، پیرالائسس ہے، فنکشنل ایپیلیپسی ہے، اینڈ دیئر سمپٹمز اینڈ ٹریٹمنٹ، ان میں سے کویشچن آ سکتے ہیں. اسپورٹ اینڈ موومنٹ ہے جی. ہیومن اسکیلٹن، کارٹیلیج اینڈ بون، ان کی تعریف، ان میں ڈفرینسز کیا ہیں ضرور دیکھیں. ٹائپس آف جوائنٹ، یہ بھی امپارٹنٹ ہے. موویبل جوائنٹس اینڈ اموویبل جوائنٹ. رول آف لیگامنٹس اینڈ ٹینڈونس. بال اینڈ ساکٹ جوائنٹ ان ہیومن باڈی. مسل اینڈ موومنٹ. اینٹاگونزم، ایکشن آف فلیکسچر اینڈ ایکسٹینسر. ڈس آرڈر آف اسکیلٹل سسٹم، اس کے کازز ہیں، سمپٹمز اینڈ ٹریٹمنٹ آف آرتھریاٹس ہے. اس کو ضرور دیکھیے گا جی. نیکسٹ
हमारी स्लाइड 3 जो है वो अब ये सेक्शन फॉर कंटिन्यूटी इन लाइफ ये चल रहा है जी। इसमें ये भी 2 चैप्टर हैं। रिप्रोडक्शन है पहला, बहुत इंपॉर्टेंट है। ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड प्रोटिस्ट बैक्टीरियन प्लांट, different type of asexual reproduction, vegetative propagation, artificial propagation, sexual reproduction in plant, life cycle of flowering plant, adaptation and wind, pollination, insect pollination, structure of seed, epigel and hypogel, germination, necessary condition for germination of seed, most important है asexual reproduction in animal, binary fission, multiple fission, budding and fragmentation, ये important है जी। sexual reproduction in animal, फर्टिलाइजेशन, इंटरनल एंड एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, एड्स पर भी क्वेश्चन आ सकते हैं जी। इनहेरिटेंस, जेनेटिक्स, उसकी डेफिनेशन, क्रोमोसोम एंड जीन्स क्या है जी, क्रोमेटिन मटेरियल क्या है, जीन क्या है, डीएनए क्या है, लील क्या है। इसके अलावा मेंडल ऑफ सेग्रीगेशन एंड इंडिपेंडेंट असार्टमेंट में P1 जनरेशन क्या होती है, F1 क्या होती है, F2 जनरेशन, इनकी रेशो वगैरह ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। वेरिएशन एंड एवोल्यूशन जो है इसमें ज़रूर आपने इसको भी स्टडी करने हैं। नेक्स्ट है जी हमारी सेक्शन 5 जो है इस करिकुलम की ग्रेड 10th के लिए, वो इकोलॉजी है। इस पे एक ही चैप्टर है, मैन एंड हिज एनवायरनमेंट, इकोसिस्टम एंड इट्स कंपोनेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। बायोटेक ए बायो कंपोनेंट वो सारा उसमें आपने जाना है। फ्लो ऑफ मटेरियल एंड एनर्जी इन इकोसिस्टम, फूड चेन एंड फूड वेब पे ये भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। पैरामाइड्स ऑफ नंबर्स एंड बायोमास, कार्बन नाइट्रोजन साइकिल मोस्ट इंपॉर्टेंट, बायोलॉजिकल साइकिल, ये तीनों साइकिल इंपॉर्टेंट है। इंटरेक्शन एंड इकोसिस्टम, कंपटीशन है, प्रीडेशन है एंड सिम्बियोसिस, और इसी तरह इनके दूसरे आगे जो छोटी छोटी टर्म्स हैं उनको ज़रूर देखना है। पॉल्यूशन, कॉन्सिक्वेंसेस एंड कंट्रोल इसका क्या है जी। कंजर्वेशन ऑफ नेचर, ये एक चैप्टर है। उसके बाद है जी हमारी नेक्स्ट स्लाइड जो 5 है, उसमें 2 चैप्टर हैं और ये है एप्लीकेशन ऑफ बायोलॉजी। इसमें पहला बायोटेक्नोलॉजी क्या है एंड इट्स इंपॉर्टेंस, फर्मेंटेशन, डिफिनेशन एंड मेथड ऑफ फर्मेंटेशन बाय यीस्ट एंड बैक्टीरिया, जेनेटिक इंजीनियरिंग एंड इट्स यूजेस, वेरी इंपॉर्टेंट, डेफिनेशन एंड इट्स ऑब्जेक्टिव ज़रूर देखिए। अचीवमेंट्स इन जेनेटिक इंजीनियरिंग कौन कौन सी है, बहुत सी अचीवमेंट इस बुक में दी हुई है। सिंगल सेल प्रोटीन एंड यूजेस, छोटा सा टॉपिक है लेकिन इंपॉर्टेंट है। डेफिनेशन एंड इट्स इंपॉर्टेंट, सिग्निफिकेंस ऑफ सिंगल प्रोटीन इन एनिमल फीड एंड इट्स सिग्निफिकेंस इन ह्यूमन फीड, ये भी इंपॉर्टेंट है जी। एक और चैप्टर इस पे है फार्माकोलॉजी क्या है, इसकी डेफिनेशन, इसको एक्सप्लेन कैसे किया जाता है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, एंड ए डिटेल्ड स्टडी ऑफ ड्रग्स, इसमें वर्ल्ड ड्रग्स, टर्म ड्रग्स, वेरियस सोर्सेज ऑफ एडिक्टिव ड्रग्स के, एंटीबायोटिक एंड वैक्सीन, इनको ज़रूर देखिएगा। अभी तक हमने वीडियो 2 में आपके साथ करिकुलम के 2 जो बायोलॉजी का करिकुलम है SST कैडर के लिए, उसके 2 पार्ट्स आप कह रहे हैं, सेक्शन कह रहे हैं, ग्रेड 10 तक जो है वो कवर किए हैं। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो भी पसंद आई होगी। इसको ज़रूर लाइक भी करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी करें और शेयर भी करें। बस सलाम, मैंने आपके साथ शेयर किए। उम्मीद है कि आप इनकी तैयारी करेंगे और ये अभी स्टार्ट है। इसके बाद अब जैसे मैंने कहा है हमारे 3 और वीडियो चलेंगी, एक 10th पे, एक फर्स्ट ईयर पे, सेकंड ईयर में, फिर हम पूरे सब्जेक्ट बायोलॉजी को कवर करेंगे। उम्मीद है कि ये आपकी वीडियो हेल्प करेगी आपकी जो SST बायोकेमिस्ट्री पर जो लोग काम कर रहे हैं उनकी प्रिपरेशन के लिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसको ज़रूर लाइक भी करें, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं ताकि और इसको किस तरह बेहतर बनाया जा सकता है, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। वस्सलाम।